Ja sam Carlos i dolazim iz Meksika. Poslije jedne turističke posjete Srbiji, rešio sam da se preselim u ovu prelepo zemlju. Ovdje živim od 2015. godine, naučio sam srpski jezik i tek sam počeo da otkrivam bogatstvo srpske kulture. Welcome to the Balkans, bienvenidos a los Balcanes. Svilajnac! Moja sljedeća destinacija na putovanju kroz Srbiju je Svilajnac. Ovo je gradsko naselje u Pomoravskom okrugu, na samo 100 km od Beograda, čije se stanovništvo najviše bavi trgovinom i poljoprivredom. Istorija ovog mesta je posebna priča za drugu emisiju, uostalom koji većina drugih gradova u Srbiji, jer ovdje svaki ćošak ima dugu istoriju. Ja sam se danas zaputio u Prirodnjački centar Srbije da upoznam direktorku Danijelu i da se prošetam kroz postavku centra. Ali prvo ono najvažnije. Domaćinski doručak. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Carlos, dobro jutro. Evo, dobrodošao u Prirodnjački centar Srbije na jedan tradicionalni doručak. Nadam se da si gladan. Jesam gladan, još vidim hranu. Otvorio mi se apetit. Da, mi smo ti spremili ovog jutra onako jednu, ja pretpostavljam da ti to verovatno nisi jeo za ovih 5 godina. To su naše srpske čuvene prženice. Si jeo to nekako? Majke mi nisi. Bez pečenice, bez čajne, bez prženica, fete, sira, to nije doručak, mislim. Naravno, mislim, to jeste. To obožavam, tako da. Tako da, eto, nadam se da ćeš da uživaš. I još jednom dobrodošao u Prirodnjački centar Srbije. Baš mi je drago da sam tu, baš mi je drago da ste me pozvali da dođem ovde. Da, i nama je velika čast, stvarno. Eto, da možeš da uporediš kako je to tamo u Meksiku, a kako je u jednom Svilajncu u centralnoj Srbiji. Još meni fascinantno što u gradu, odakle sam, Pačuka, imamo isti park, Dinosaurus park. Stvarno? Imamo dinosauruse, ovako isto kao ovde, muzeji to za decu. Baš mi je praktički kao da sam tamo sad. Još i vreme je isto. Siguran da je isto. Možda je kod nas malo lepše. Pa, tu i tam. Da idemo posle u obilazak pa da vidimo sve. Naravno. Još treba dosta stvari da vidimo. Naš centar postoji već 5 godina. Otprilike kad si ti došao u Srbiju, tad je i nastala ova institucija. I prosto pokušavamo da kroz nauku, obrazovanje, kulturu negujemo turizam, kroz rekreaciju. Imamo oko 30 eksponata, replika dinosaurusa u ovom parku ovde. Sad se nalazimo u jednom restoranu koji je u zimskom periodu uglavnom ovako zatvoren, ali kada su lepši dani i kad je sunčano i toplo, to se sve otvori i bude restoran na otvorenom. Imamo igraonicu za decu takođe na otvorenom i zatvorenu zimsku igraonicu. I svakako imamo centralni muzej, tu su nam nekih 9 izložba koliko imamo. To ćemo proći pa ćeš... Pošto da, baš me zanimaju prirodne nauke, biologiji, to mi je stvarno zanimljivo, tako da jedva čekam posle da zvratimo muzej. Mislim da bi trebalo krenemo doručkom jer se doručak hladi, pa posle možemo u obilaz. Naravno. Sad mogu da započnem dan i da nastavim da istražujem Svilajnac. Čim se uđe u centar grada, nailazi se na Prirodnjački centar, u čijem sklopu su i dinopark, vulkan i bazen. Centar je otvoren 2015. godine i ovdje se nalaze muzejske postavke, geološki vremeplov, svet minerala iz stena, svet dinosaurusa i još mnogo toga. Kustos Stefan će me provesti kroz stalnu postavku centra. Zdravo, Carlos, dobrodošao u Prirodnjački centar Srbije u Svilajncu. Ja se zovem Stefan i kustos sam u Prirodnjačkom centru. Ono što je jako bitno da ti naglasim na samom početku jeste da se Prirodnjački centar sastoji iz spoljašnjosti, odnosno dino parka koji si već video, i unutrašnjosti sa preko 8 stalnih postavki Prirodnjačkog centra. Ćao Stefane, prvo svega pa eto ništa. Već sam vidio, da, kako si rekao, dinosauruse i to, ali više me zanima inače to što ima ovde unutra
znaš, mene zanimaju generalno prirodne nauke i to, tako da baš. Da bi uopšte mogli da shvatimo ono što ćemo u nastavku gledati, moramo da prođemo kroz ovaj tunel koji se zove geološki vremeplov i prikazuje hronološki prikaz naše planete Zemlje od nastanka pa sve do danas. U arhaiku su nastali prvi oblici života i nazivaju se stromatoliti. Starost nekih od ovih stromatolita je do 3,5 milijardi godina. Ne bi ničeg bilo da se nije desio jedan period koji se naziva Kambrijum, kada se desila eksplozija života. Neverovatno veliki broj različitih vrsta životinja se stvorilo u jednom trenutku i omogućio je dalji razvoj planete onaka kakav mi poznajemo. Nakon toga dolazi paleozoik i prelazak života iz vode na kopno, gde možeš vidjeti neke od najvećih insekata koji su živjeli na planeti Zemlji. Raspon ovog viljnog konjica je recimo metar, a dužina krila mu je bila do pola metra. Tako da su to bile neverovatno gigantskih razmjera insekti. A karbon isto vidim za te biljke. Da, karbon se zove, na engleskom znači ugljenik, je li tako? Zato što u tom trenutku je raslo drvo koje se naziva lepidodendron. To drvo je moglo za samo 2 mjeseca da naraste preko 40 metara, tako da truljenjem tog drveta su nastale neke od najvećih naslaga mrkog uglja, odnosno ugljenika, koji mi danas koristimo za zagrevanje, odnosno toplotnu energiju. Neverovatno. Da, naravno. Nakon toga dolazi masovno izumiranje u Permu, gde svi ovi organizmi nestaju o kojima sam ti ja pričao i dolazi novi period koji se naziva mezozoik, odnosno doba dinosaurusa. Gledao si film Park iz doba Jure? Da, naravno. Jure je jedan od perioda mezozoika i ono po čemu je specifična Jure jeste da se tada stvorila najveća ekspanzija dinosaurusa na našoj planeti Zemlji. Gde su živjeli dinosaurusi? Pa svuda, ono, Pangea, Gondwana i sad ne znam nikad postaju tako, svaki to su ti kontinent. recimo kontinenti, ali ono što je jako bitno da ti naglasim jeste da su dinosaurusi živjeli isključivo na kopnu. Nema letećih dinosaurusa i nema vodenih dinosaurusa. U ovom hodniku ću iskoristiti priliku da ti pokažem i prvi cvet na našoj planeti Zemlji, zove se Arheanthus. Aha. Arheanthus je najviše liči na magnoliju ili orhideju. A pored toga možeš vidjeti prvu pticu koja se naziva Archaeopteryx, ali je to jedna tužna priča zato što je Archaeopteryx jeste prva ptica, ali ne i prava, slepa grana u evoluciji jer je već nakon nekoliko miliona godina nestala. Na primjer, Archaeopteryx, to se računa kao pticu ili kao dinosaurus? To je ptica, mogla je da leti, imala je perje, imala je kljun, ali se hranila mesom. Meso u tom trenutku u vazduhu i nije bilo toliko, tako da je vrlo brzo nestala, a prave ptice koje danas žive na našoj planeti Zemlji su nastale nekim drugim granama evolucije. Aha. Nakon toga dolazimo u Kenozoik. Kenozoik je period koji i dalje traje. Počeo je pre 65 miliona godina i poznat je po tome što su sisari u tom trenutku dobili svoju masovnu ekspanziju i osvojili su neka staništa na kojima i dinosaurusi do tada nisu živjeli. Kad smo već kod sisara, jako je bitno da naglasim i kako smo mi nastali, a tako. Ovdje možeš vidjeti neku Darwinovu evoluciju, odnosno pojavu prvog čovekolikog majmuna i razvoj samog čoveka. Možeš vidjeti da su se prvo hranili biljnom hranom, pa su prešli na ishranu mesom, pa su nakon toga počeli da love, izmislili su vatru, stvorili su prvo nacionalno jelo roštilj, jel' tako? Ta vatra im je omogućavala, odnosno taj roštilj im je omogućavao da peku meso, samim tim da se termički obrađeno meso je znatno manjeg broja parazita unutar sebe ima, a kada se hraniš termički obrađenim mesom i kapacitet mozga ti mnogo brže raste, tako da se evolucija ubrzala u tom trenutku. Na kraju ovog niza bi bili mi, homo sapiens ili ti razumni ljudi, koji danas živi. Znači, ono meso pomoglo razvijanju čoveka. Eto, to je tako. Slušaju vegan. To je tako. Naravno, i biljna hrana je jako bitna u svemu tome. Karolse, sljedeća izložba je svet dinosaurusa i predstavlja replike fosilizovanih ostataka dinosaurusa. Ovaj ovdje ostatak, odnosno fosil, se naziva Diplodocus i ono što je zanimljivo jeste da je ovo Diplodocus starosti 11 mjeseci samo. Ovo je beba. Praktički beba, da. Praktički beba, a ono što je jako zanimljivo da u parku si vidio odraslu jedinku 3 puta veće od ove. Pored toga, Deinonychus, koji je jako zanimljiv po tome što je jedan od najbržih mesojeda, lovio je u čoporima i jako je zanimljivo da ga je Spielberg napravio, odnosno ubacio u film mnogo pre nego što su ga naučnici otkrili.
Pored toga postoje i replike biljojeda koji su živjeli na prostoru Severne Amerike i imaju adaptacije na sebi kako bi se bolje branili od predatora. Ovo je Hazmosaurus, Olorotitan i Gastonija na kraju. Aha, pošto mislim, meni je ovo skroz zanimljivo, ja se sećam kad sam ja bio klinac, od uvek naravno sam čitao o dinosaurusima, moji su mi kupili knjige o dinosaurusima i to, tako da pretpostavljam da skoro svakom klincu zanimaju dinosaurusi. Jel dolaze puno Tako je, tako je. Deca dolaze sa tom idejom da je ovo muzej dinosaurusa, što u nekoj ruci jesmo, ali svakako mi im ovde budimo želju da se bave naukom i to je ono što je najdragocenije. Pored klinaca, tu su naravno i starija publika koja se uvek oduševi nekim novim informacijama koje su veoma zanimljive. Kao ja? Kao recimo ti. A ovo ovde što vidiš, evo, informacija za tebe, jeste originalni fosil Spinosaurus. Znači, ovaj ovde umetak koji je drugačije boje je originalni fosil dinosaurusa starosti preko 65 miliona godina. Nađen u Evropi ili? Spinosaurus je mesojed koji je živeo na prostoru današnje Afrike. Aha. Pored Spinosaurusa, još jedan mesojed je živeo na prostoru Afrike i naziva se Carcharodontosaurus. Malo je teže izgovoriti ga, ali ga zato imamo isto ovde. Donja vilica Carcharodontosaurusa je originalni fosil. Opet original, da. Tako je. Bravo. Tako da, još jednom naglašavam, ovo je muzej koji je specifičan po tome što nauku predstavlja i mladima i starijima na jedan veoma specifičan način. A jel dolaze samo Srbi ili imate i strance? Ono što smo mi pre nekoliko godina uradili jeste da smo digitalizovali sve naše izložbe, nalaze se na serveru na internetu i putem QR kodova svi posetioci mogu da skeniraju naše eksponate. To nam je omogućilo da razvijemo i mogućnost dolaska stranih posetioca, odnosno strane publike, jer imamo na nekoliko svetskih jezika prevode svih naših izložbi, tako da možemo da se pohvalimo da smo jedan centar kod kojih i stranci nauče nešto novo, iako su prošli pola sveta i naučili već u različitim muzejima, ali i ovdje se raduju da nauče i da vide šta sve mi to nudimo. Ma dobro, naravno, mislim, ne postoji muzej gde se ne može naučiti nešto novo. Baš tako, baš tako. I najveća svrha muzeja jeste baš to, da naučimo ljude nečemu novo. I sad, Stefane, reci mi koje su izložbe ovde, šta sve možemo da vidimo u centru? Izložbe koje možeš da vidiš ovde, Karlovce, su geološki vremeplov koji smo prošli malo čas, sve dinosaurusa, to je ono kad se objašnjava u onom diplodokusu, nebesko kamenje, to su meteoriti koji su pali na tlu Srbije, životinje Afrike su afričke životinje, odnosno megafauna sisar afričkog kontinenta, mamut kika, odnosno fosilizovani ostatak jednog mamuta koji je bio svedok poslednjeg ledenog doba u Srbiji, svet minerala i stena, priča o tom kamenju koji je drago svakako, biodiverzitet Srbije, odnosno priča o flori i fauni naše zemlje, geodiverzitet Srbije i jedna izložba se nalazi u parku, odnosno vulkan u koji može da se uđe unutra i da se sazna nešto iz oblasti vulkanologije. I ovo, sad da te pitam, šta je ovo? Meni je baš zanimljivo, pošto je kao kad sam bio na severu Meksiku, gde je pustinja i to, video sam gomilu tih stena, tih kamene. Da, tako je, pošto si mi rekao da si bio u pustinskom delu, ovaj mineral se naziva pustinska ruža, zato što se nalazi na tom prostoru, a ruža zato što njegov oblik podsjeća na ružu. Jako je zanimljivo da se nalazi ne samo na prostoru Meksika, nego i u drugim tim pustinskim i polupustinskim područjima. Inače, ovo je mineral koji nastaje od sulfata i jako je karakterističan po svom izgledu i po svojoj boji. Ali pored toga... Inače, vidim da je ono ko baš iz Meksika. Da, ove smo pronašli baš u Meksiku, tako da je to za tebe, recimo, karakteristično i zanimljivo. Pa jeste, da, onako, eto, gde sam bio sigurno. Da, video si ih, je li tako? Pored toga postoji ametist. Ova formacija se naziva geoda, zato što je spolja kao obična stena, a unutra se nalazi jedno pravo blago. Ono što je problem što moraš nekoliko takvih... Da, to sam htio da te pitam, jel postoji neki način, ono kako kad vidiš u stenu neku
da vidiš da znaš da ima nešto unutra ili treba da lomiš Postoje svakako načini hemijske analize da se to sve proceni, ali najveća verovatnoća dolazi tek kada ga presečeš i pronađeš, odnosno vidiš svojim očima da se unutra nalazi ametist. Inače, ovaj ametist su stari Rimljani koristili da leče mamurluk, tako što bi prah ametista stavljali u vodu i mislili su da tako leče mamurluk. To nije naučno dokazano. Pa ja hoću da probam svakako. Naravno, moramo da nađemo prah ametista i da probamo da li to leči, je li tako? Ali ja hoću tebi da pokažem jednu drugu stvar. Ti si meni pokazao šta se to nalazi u Meksiku, je li tako? Da. A ja ću tebi da pokažem mineral koji se nalazi samo u Srbiji i nigde više na našoj planeti Zemlji. Za to nisam čuo. On se zove jadarit. Jadarit kažemo mi u Srbiji i definitivno bi i stanovnici Meksika rekli jadarit jer smo mu mi dali ime. Sigurno. I to se tako kaže svugde. Ono što je jako zanimljivo jeste da ima istu hemijsku formulu kao hemijska formula kriptonita. Kriptonit je onaj izmišljeni mineral koji Supermanu oduzima super moći u onom filmu, je li tako? I zato smo mi njega stavili u ovom staklu da ne bi tvoje super moći, koje su svakako velike, oduzeo. Tako da što pre se odaljiš od njega, manje će ti moći oduzeti. Recimo tako. To je to. Pa dobro, ako nije to što me oduzme moć, bit će alkohol, ali dobro, varem za to. Imamo ametist, naravno. Za sve smo spremni, je li tako? Tako je. A s obzirom da volim filmove i bioskope, obradovao sam se kad mi je Stefan rekao da u centru postoji čak i sala za video projekcije. Stefane, hvala ti puno. Stvarno, meni se svidjelo sve to što smo vidjeli ovdje. Meni je to sve jako zanimljivo. Kažem, opet nadam se da ćemo imati i novu izložbu. Ali sada reci mi zašto si me doveo ovdje. Pre svega, dobrodošao si u svakom trenutku. Imam ametist, tako da se ne brini šta god bude bilo. Sada se nalazimo u multimedijalnoj sali Prirodnjačkog centra koja je opremljena sa preko 60 mesta. Ovde najmlađim posetiocima puštamo različite filmove sa kojima mi uvodimo u sam svet nauke, a pored toga ova sala je opremljena najsavremenijom multimedijalnom opremom, tako da se koristi za različite sastanke i samim tim ima i opremu za simultano prevođenje, tako da ovde mogu da se rade različite tribine na različitim jezicima. To je nešto jako interesantno. Jako zanimljivo. Vidim da je stvarno modern prostor, moderna tehnologija. Prirodnjački centar je spoj umetnosti i nauke na jedan taj modernistički način, tako da i naše izložbe su tako predstavljene, kao i sama arhitektura zgrade, infrastruktura zgrade, kao i ovaj prostor gde se mi sada nalazimo, odnosno multimedijalna sala. Bravo, sviđa mi se i sad ćemo da gledamo film ili? Sad ćemo, ako ti želiš da gledamo neki film. Može crtani, može neki naučni. Pa ja nikad nisam gledao 3D film, tako da... Recimo da ćemo to sada gledamo. Može. Tradicije savremeno se stalno prepliču u srpskoj kulturi, pa skoro svaki dan saznam nešto novo. Ko u drugim gradovima, u Svilajncu postoji mnogo zanatlija koji čuvaju tu tradiciju i u današnje vreme. Jedan od njih je Dragan Jeftić, majstor koji izrađuje predmete od kože i upravo idem da ga posjetim. Kad ste počeli se bavite kao umetnošću sa kožom, kako ste naučili ovaj zanat, pošto da, to jeste i zapravo zanat, što treba i da se čuva, inače to je vrsta umetnosti. Ja kožom bavim se preko 10 godina, mislim u izradi suvenira, srpskih suvenira, u izradi opanaka. Umetnošću kasnije sam počeo, to sam nešto zavolio i to sam čitao i gledao, eto, tvoje sugrađene tamo, pogotovo iz Meksika, iz Južne Amerike, pošto oni vole, to je kod vas, ja mislim, tradicija. I tako, i sa YouTube-a i preko knjiga, baš preko njih sam učio kako se radi rezbarenje u kože i koja koža treba da bude, kako se izrađuje, kako se reže, kako se boji koža i tako, eto, postupno. Nisam ja nešto sad mnogo u tome, baš toliko, ali učim iz dana u dan i tako. I mora u tome da se napreduje. Imate iskustva već, tako da? Već imam dodira sa kožom, da. Koža koja se koristi za izradu opanaka i suvenira,
to je ta vegetabil koža, to je prirodno štavljena koža, znači ne može svaka koža da se koristi. Ja znam da treba nekvalitetnija koža, no šta je, od krave uglavnom? To je goveđa koža, ovo je konkretno vrat. Zavisi sad koja je debljina, zašto se koristi, postoje leđa, vrat, sad postoje debljine, znači vrši se odvajanje kože ako vam treba tanja koža ili deblja koža, to se zove split, odvajanje kože i sad u proizvodnji ovaj površinski deo je najkvalitetniji kože, jer tu su, da sad ne objašnjavam, ćelije, ovo su ovako vezane i mora tu da bi se nešto radilo razbarenje ili neka umetnost, baš mora koža da bude, znači da. Pošto ja jedinom kožom što se ja bavim jeste ta koža u pečenju kad se jede, kao kad je krskava. Može i tu razbarenje, nisam probao, ali eto ima. A mislim, osim opanaka, šta, na primjer, radite od kože, mislim, koje proizvode, vidim, priveske, na primjer? Sve što je uvezano, kaiševa, remnika za puške, fotrole za noževe. Radio sam, evo, ovde neke, mogu samo da izvinite. To su ruske brojanice, eto, i tu ima molitva, u svakoj ima molitva i to se pravi od jagnjeće kože, u svakoj ima, znači, molitva. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog. I onda se ona veže. I onda samo... To je ruska lestovka, eto, za neke manastire sam eto radio i to. I sad vidim od odnih privezaka, imate isto i dinosauruse, vi to predajete isto kao suvenir. To sam radio, eto, tu kod naše prijateljice Dace, tu smo nosili u Prirodnjački centar. Ako sad samo da mi kažete, vidim i malo, ko imate alate ovde, za kožu. Alate, da, stalno, kad nešto ja nešto, eto, imam i tamo alata, imam i ovde i za kožu, pa sve. Naravno, i ovo što izgleda da se ne koristi, na kraju vam treba kad je nešto potrebno. Ovako, na primjer, ovaj nož, on služi, to je svilov nož koji služi za rezanje. Evo sad, na primjer, ja sam ovaj srpski grb izrezao tim nožem, njim se izreže. Onda, na primjer, ovaj alat, čekićem i njim, udubi se resto, a ostane, na primjer, šta vi želite. Znači, oko ovih ivica udubi se i ostane ovo što vi želite, možete to da farbate, može tako, onda možete razne motive po koži da čukate koji daju ukrase, motive, onda ovim nožem možete pišete inicijale, nazive, šta već, kako već sad. Pošto mislim, vidio sam i dosta puta da one... Sa kožom nikad nisam vidio kako se to radi. On mora da se ukvasi, da se suši malo, ima postupak kako se radi, nije niti kad je baš vlažna, niti kad je suva, ne može da ostvari taj utisak pravi ako nije do detalja. Uvijek sam se divio ljudima koji su nešto iz svog srca i svoje duše davali ovom svetu. To me uvijek stvarno opčinjavalo da ljudi napune svoje srce i dušu i onda nešto se prelije bar. I uvijek me je bio strah u životu da proživimo od rođenja do smrti, a da ništa ne ostavimo, baš ni jedan trag u životu. I toga sam se nekako uvijek bojao. Eto sad, na primjer, poeziju, jednu običnu knjigu. Ja znam da ljudi ne čitaju danas to i nema vreme i život je takav kakav jeste. Svestan sam svega toga, ali to je neki moj odnos sa Bogom, sa nebom, sa dušom i to je neki moj trag života. Nadam se da će Bog mi dati da bude još toga, ali ne znam, eto tako. I, na primjer, za vašu poeziju, za vaše pesme, kakva je najčešća tematika? Mislim, o čemu pišete uglavnom? Pa tematika je nekako više prevladava duhovna, jeste, imam i poetiku, poetika o to samom pisanju, zašto pišem i šta, ali uglavnom je tematika duhovnog karaktera. Na primjer, sad ovdje gledam jednu strofu, pošto malo pre sam pričao da se bojim da ne ostavim baš nikakav trag u životu. Strofa jedna glasi u mojoj pesmi: i šta ja mogu jadan ovom svetu dati, kad i mene zima u zaborav nosi, do tek neke pesme mogu cveću slati, kao mrvu sjaja u livatskoj rosi. To znači, cveće su ljudi, a livada je svet. I šta ja mogu dati
dok tek neke pesmice mogu ili pesme mogu poslati, to je jedna obična mrva sjaja koja možda utiče na nečije srce ili dušu. Da, naravno, mislim, meni se sviđaju naši verzi, tako da, eto, sigurno mene ćete ostaviti trag. Hvala, i sigurno i u vašu porodicu, naravno. Mnogo mi je drago, eto, kažem ovde, ja sam tu u tom kutku, a neko iz Meksika da dođe. I meni je baš drago, da. Mnogo mi je to drago. Znate kako najbolje zabiram utiske? Uz ćevape u kafani, zato što sam zavolio srpsku i balkansku kuhinju i nikad ne odbijam da probam nešto novo sa jelovnika. Za kraj sam izabrao restoran Grand, u kome ću da završim dan uz domaći roštilj i salatu, ko pravi lokalac. A već od sutra očekuju me nova poznanstva, novi običaji i novi fascinantni podaci iz srpske istorije. Jer ovo je zemlja koju sam rešio da otkrivam malo po malo iz dana u dan. A ko zna, možda ću za par godina uspeti da obiđem ceo Balkan.